Kita ba kayo guys? May balo na naman guys. Eto guys, kaya dito nang galing yung ingay kagabi guys. Yan guys, yan. So puntahan natin guys. Baka malaman natin kung bakit sila napakaingay kagabi guys. Eto na guys. So eto guys. So bakit ang ingay-ingay nila kagabi guys? So ang kalat-kalat naman guys. Tignan nyo guys. So wala namang kakaiba guys, pero medyo lang siya guys, kalat-kalat guys. So baka nag-aanuhan sila kagabi guys. Yan guys, nakita nyo yan guys. Kakaibang balon yan guys. So i-zoom natin guys kung anong klaseng balon yan guys, no? So naglalaro pala sila ng balon kagabi guys, kaya ang ingay-ingay guys. So yan guys, ang saya nila guys, naglalaro sila ng balon kagabi guys. So iyan pala yun guys, no? So at least guys, na laman natin ngayong araw na ito bakit sila maingay kagabi guys. So, iano pa natin guys. So, yan guys. So, buti na lang guys, walang tao ngayon guys. So, ito guys. So, pa natin guys, no? May nakita ba kayo guys? May balo na naman guys. Eto guys, kaya pala ang ingay-ingay nila guys, kasi guys naglalaro silang ng maraming balon. So eto guys, so nakita niyan guys. So ayan guys, natuloy talaga yung araw ng mga puso kagabi guys. So ayan guys. So ayan pala guys, no? Kaya pala ang ingay-ingay nila guys. So ito na guys. So ito pala yun guys. At least guys, salamat natin guys, no? Bakit ang ingay-ingay nila guys. So ito yun guys. Oh my god guys. So ang saya-saya nila kagabi guys, no? Kasi naglaro sila guys ng balon guys. So kaibang balon yung nilaro nila guys. So kaya pala guys, no? So tuloy yung ligaya nila guys. So ito pa yung isa guys. Ito pa yung isa guys. O diba guys?